नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहुमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ुल मुबीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने इफ़्के आयशा के हवाले से जो कुरान पाक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात में आयात नाज़िल की थी, वो गुज़र चुकी हैं। और अब उन लोगों का जो अंजाम है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ बताया है। फरमाया यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यौम तशहदु, उस दिन गवाही देंगे, अलैहिम, उन पर, अलसिनतुहुम, उनकी ज़बानें, यानी उस दिन क़यामत के दिन उनकी ज़बानें उन पर गवाही देंगी। व ऐदीहिम, और उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, और उनके पाँव उन पर गवाही देंगे, यानी कि उनके जिस्म के अज़ा जो हैं वो उन पर गवाही देंगे। बिमा कानू यअमलून, जो कुछ वो दुनिया में करते रहे हैं। ये क़यामत का दिन होगा। यहाँ दुनिया में तो आदमी अपने गुनाहों को छुपा लेता है, बात करके मुकर जाता है, फिर जाता है, लेकिन वो दिन, उसमें कोई आदमी अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकेगा, अल्लाह से भाग नहीं सकेगा। जिसने जो भी जुर्म किया होगा वो उसके जो अदा हैं वही उनकी गवाही देंगे। ऐसा समझें कि जिन लोगों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया था, वो अगर अपने इस किए से भागते हैं, इनकार करते हैं, तो उसकी जो ज़बानें हैं, उन लोगों की जो ज़बानें हैं वो ख़ुद बोलकर गवाही देंगी। अल्लाह ताला किसी और की गवाही नहीं लेगा कि आप बताओ कि इसने ये काम किया था कि नहीं किया था। नहीं, अल्लाह ताला उन लोगों की ज़बानों को हुक्म दे देंगे कि तुम इनके बारे में गवाही दो, और उनकी ज़बानें ख़ुद बोल के कहेंगी कि हाँ ए अल्लाह, इन लोगों ने मेरे ज़रिए ये बहतान लगाया था। तो इस तरह वो अपनी बात से भाग नहीं सकेंगे। अगरचे ये आयत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है, लेकिन ये आम हुक्म है कि जिस शख्स ने जो भी जुर्म किया होगा उसके अदा उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। किसी आदमी ने भी किसी को ज़बान से तकलीफ़ दी है तो उसकी ज़बान उसके बारे में गवाही देगी कि ए अल्लाह, इसने मेरे ज़रिए इस आदमी को तकलीफ़ दी थी, इसकी ग़ीबत की थी, इसको गाली दी थी, इसको ज़बान से ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाई थी, तो उसकी ज़बान जो है वो ख़ुद गवाही देगी। व ऐदीहिम, और उसके हाथ बोल के कहेंगे कि ए अल्लाह, इस आदमी ने मेरे साथ फ़लाँ आदमी को ये दुख दिया था, ये तकलीफ़ दी थी, ये फ़लाँ का हक़ मारा था। तो उसके हाथ जो हैं वो बोल के गवाही देंगे कि अल्लाह, ये मुजरिम है, इसने मुझे इस्तेमाल किया था और इस आदमी को इसने तकलीफ़ दी थी, हाथों के ज़रिए तकलीफ़ दी थी। इसी तरह जो आदमी पाँव से किसी के साथ जुल्म करता है, किसी को तकलीफ़ देता है, पाँव से कोई गुनाह करता है,
تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میرے پہ چل کے یہ فلاں جگہ پہ گیا تھا، اس نے یہ چوری کی تھی، میرے پہ چل کے یہ فلاں جگہ پر گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا، میرے پہ چل کے یہ فلاں جگہ پہ گیا تھا، اس نے زنا کیا تھا، میرے پہ چل کے یہ فلاں جگہ پہ گیا تھا، اس نے فلاں جگہ پہ جا کے فلاں پروپیگنڈا کیا تھا۔ تو اس طرح اس کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے، کس پر؟ بما کانوا یعملون، جو دنیا میں وہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو وہ دن اللہ کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے اس دن کا۔ اس دن اللہ کا چیلنج ہوگا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کو اپنی بادشاہی پر غرور تھا، جن کو اپنی بادشاہی پر فخر تھا، جو اپنی بادشاہی پر تکبر کرتے تھے، تو آج وہ میرے سامنے آئیں۔ لیکن کسی کو اللہ کے سامنے ہونے کی جرت نہیں ہو سکے گی، وہ اللہ کے سامنے سب محتاجوں کی طرح، کیڑیوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ کسی کے اندر کوئی غرور نہیں ہوگا، کوئی فخر نہیں ہوگا، صرف ایک ہی بات ہوگی کہ رب نفسی، رب نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ تو وہ دن اللہ کا دن ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن کان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ کوئی آدمی اللہ سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اپنے عیب کو چھپا نہیں سکے گا۔ جو کسی نے کیا ہوگا اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اس کو اس کا پھل مل کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہی دنیا ہے۔ اگر یہاں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو گے تو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر یہ دنیا کا وقت ضائع ہو گیا تو پھر وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے بچا کے رکھے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔